আৰু সবচে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক 2018 হ্যাপি নিউ ইয়াৰ ওকে বাট এটা গানা অসমত বহুত চলিছে মাছলে গৈছিলো এজনী নাপালো ঘৰতে আহি মই নিমখ ভাত খাই দিলো গানটো খুব সুন্দৰ এবাৰ কি হল মানে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव तीनटा बही আছে और सबसे फर्स्ट नरेंद्र मोदी कोले मित्रों मेरे भाई और बहनों मैंने गाना सुना मैं जब आसाम में आया था मैंने गाना सुना भाई और बहनों गाना था कि मासोले গৈছিলো एजोनी ना पालो भाई और बहनों मैं उससे पूछना चाहता हूं कि जिस पिसारी में मछली मारने गए थे उस पिसारी में मछली थी क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई और बहनों अगर पिसारी में होती तो आपको मछली मिलती है इतना राहुल गांधी कोले देखिए भैया असम का कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे मछली नहीं मिलता भाई और बहनों ये इतने बुर्बक हैं ये स्विमिंग पूल में भी मछली ढूंढते हैं भाई और बहनों ठीक है राहुल गांधी को कोले लालू प्रसाद लालू जी मेरा इंसल्ट हो रहा है लालू जी आप मेरा साथ दीजिए लालू जी आप मेरा साथ दीजिए लालू को बस पकड़ा गया है बस साला बोका समझता है बस और पिछली बार बिहार में भैंस के बारे में बोला था तो चारा घोटाला में फंसा दिया अभी आसाम में मछली के बारे में बोलेगा तो सब मछली घोटाला में फंसा देगा बस नहीं बोलता जाओ সুন্দৰ তাৰপিছত আমাৰ বলিউড ষ্টাৰ কেইটামান আছে তেখেতলোকে আমাৰ শাহৰুখ খান যদি অসমীয়া গানা গায় তো কেনেকৈ গাব মানে এটা গানা মানে গাইছিলো আগত এটা ভিডিঅ'ত কিন্তু আজি খুব ভাল এটা অনুষ্ঠান মোক দিলে থ্যাংক ইউ হেডৰদা কিন্তু শাহৰুখ খানে যদি অসমীয়া আছামিজ সং গায় কেনেকৈ গাব অটো টেক্সি গাড়ী লৈ গায় যদি কেনেকৈ গাব yeah. Hi, my name is King Kong. Yeah. Taxi gari loy. Are jam silongot. Toyo jabi dehi mur logot. अरे यार टैक्सी गाड़ी तो मेरे पास है ही और मैं टैक्सी गाड़ी में तुमको बैठाऊंगा और फिर लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे या बिकॉज आई एम द किंग खान या और मैं अलग सलप অসমীয়া কথা শিকি গলো या because Assam is very great thank you Assam मुझे इतना प्यार करने के लिए कहते हैं ना कि डॉन का इंतजार तो हर कॉलेज की लड़कियां कर रही हैं सच में डॉन का इंतजार तो हर कॉलेज की लड़कियां कर रही है लेकिन डॉन का कॉलेज जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है क्योंकि डॉन मैट्रिक फेल है अम्मी जान कहती हैं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता तो क्या मैं मछली बेचूं थैंक यू আমাৰ মাজত শাহৰুখ খান কিন্তু এতিয়া মই ভাবি আছো সুনীল ছেত্ৰীয়ে যদি এছএমএছ সং গায় কেনেকৈ গাব সুনীল ছেত্ৰীয়ে গাই আছে অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ अंजलि मैं गाना गाऊं असमी सॉन्ग है वो क्या गाना का नाम था या ऑटोला मोय गांधीनगर ऑटो चलाई मोय गाँव बाबू भैया तुम्हें মাজনী জয়ানগৰৰ তোমাকে মই ভাল পাওঁ अगर तुम ऑटो में नहीं जाओगी तो मैं रिक्शा भी चला सकता हूँ अंजलि आओ ना अंजलि आओ ना मैं तुम्हें हंसा के विराट ভাল पाऊँ अंजलि যদি এছএমএছ সং ভালকে এটা কিন্তু
আৰু এটা সং আছে আমাৰ জুবিনদাৰ দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে সেই সংটো যদি সানি দেওলে গায় কেনেকে গাব সানি দেওল নিজৰ ओए चढ़ाओ समझो ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं किंतु मैं एटी आप लोगों को माजूत ऐसे में सॉन्ग गाऊं और अगर आपको बुरा लगा तो कसम से मैं दोबारा कभी नहीं गाऊंगा लेकिन आसाम मुझे आसाम से बहुत प्यार है और मैं आसाम में आया हूं तो एक ऐसे में सॉन्ग जरूर गाऊंगा ओए दिन जले राती जले ओए दिन जले राती जले किंतु मोर पान दोकान नचले ओय ओय चढ़ा समझाइছে খুব সুন্দৰ আমাৰ বলিউড ষ্টাৰ কেইটা মানে যদি গায় সঁচাকে তাৰপিছত আমাৰ মাজত জনি লিভাৰ এটা সং গায় যদি পুৰানা সং গায় আছে জনি লিভাৰে চল গৰি ले যাব তোকে মোর গাঁও মা কে শোনাবো बाबा के बुझाबो न बुझिले তোকে হাসাই হাসাকে পেট ফুলাই দিব চারে চল গৰি জনি লিভাৰ তাৰপিছত আমাৰ মধ্যে নানা পাটেকাৰ যদি অটোৱালা গানাটো নানা পাটেকাৰ আকৌ গায় কেনেকে গাব अच्छा है बहुत अच्छा है অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ আরে অটোওয়ালা মই গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ তুমি মাজনী জয়ানগৰৰ তোমাকে মই বিৰাট ভাল পাওঁ अच्छा है बहुत अच्छा है নানা পাটেকাৰ যদি আমাৰ মাজত পাৰেশ ৰাৱল যদি আহে তেখেতে যদি গানা গায় সিমিত সং তেখেতে কেনেকে গাব ঠিক আছে यार देवा मेरे को भी गाना पड़ेगा रे क्या देवा ये राजू मुझे नहीं आता रे बाबा लेकिन फिर भी मैं आसामीस आदमी के लिए गाऊंगा क्योंकि आई लव आसामीस आदमी रे देवा ये राजू मैं गा रहा बाबा ये गाना डिस्को भोंटी ना नासिबा बेया लागे अरे डिस्को भोंटी ना नासिबा बेया लागे रे देवा बिहू नाचा बोर विराट भाल लागे रे देवा ये राजू समझे ना बिहू नाचने के लिए ये राजू समझा ना रे देवा ये कुतरिया नहीं समझ रहा क्या फोन रख कुतरिया फोन रख तेरी माँ की कुतरिया फोन रख ঠিক আছে আৰু কোনটো গানা গাব লাগে এইটো কৈ থাকিব মই বিশেষকৈ পাহৰিয়ে যাব পাৰো কিন্তু আকৌ মই আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া মিমিক্ৰি কৰিব বিচাৰো শক্তি কপুৰ आओ ललिता मैं भी जाऊंगा शाम को बंगले में मिलना प्रमोशन का बात वहीं पर कर लेंगे आओ धक्के आओ ना आओ শক্তি কপুৰ যদি এছএমএছ সং গায় বাটি ভৰাই চিৰা খাবি তাৰপিছত তেখেতে কেনেকে গাব आओ बाटी भराय चिरा खाबी बाहर चुंगा दय आओ बाटी भराय चुरा खाबी बाहर चुंगा दय बिलन হয় মই आओ কিন্তু তাৰ পিছত এটি কমেন্ট পঢ়ি আছো কি কৈছে আমাৰ ফ্ৰেন্ড গিটাই কমেন্ট চাইছো নাইস দেখতে रोहित गोरखा बीबीपी কৈছে ৰামলো লাগো আৰু আমাৰ মৃণাল মেধি আহা বুলি থ্যাংক ইউ তাৰ পিছত আৰু এটা সং দাদা কাৰ ভয়েসত গাব লাগে এটো কৈ দিব আপুনি কিন্তু আপোনালোকে লিখা নাই মোৰ নাম কুসুম কৈলাশ মৃণাল মেধি মোৰ নাম কুসুম কৈলাশ আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাল লাগিছে আপুনি বিয়া সাগে নাপায় আপোনাৰ গানা গাইছো ওকে মৃণাল মেধি মজা কাৰ মাতটো লাব লাগে এটো আপুনি কৈ দিওক তাৰ পিছত মই ওলাই থাকিম কিন্তু কমেন্ট পাই মোক ধুনিয়া লাগিছে আৰু কাৰ ওলাব লাগে যদি আপোনালোকে কমেন্ট কৰে মোক নিশ্চয় ভাল লাগিব তাৰ পিছত এতিয়া মই ভাই লাগিছে হেপিং গানটো শুনাব লাগিছে এপং হিপং গানাটো নাই এটা গানা এতিয়া দেখি ভালকে চলিছে বা বকুলি গাঁৱৰ লুৰালি কালত আছিলু সুপাৰমেন এটো গানা এতিয়া চলি আছে ভাল যদি এটো গানা আমাৰ আমলেশপুৰীয়ে গায় কেনেকে গাব ওয়ে আরে বকুলি গাঁৱৰ আরে লুৰালি কালত ওই আছিলু সুপাৰমেন
এই গুৱাহাটীলৈ আহি এদিন হলো হেণ্ডিমেন আৰে লাজো अरे गुवाहाटी आएगा तो हैंडीमैन बन जाएगा वे 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 अरे ताली बजाओ सालो अमलेशपुरी তাৰপিছত হেপী নিউ ইয়াৰ থেংক ইউ প্ৰীতম মহন্ত দা আপোনাকো হেপী নিউ ইয়াৰ শুভেচ্ছা থাকিল তাৰপিছত যদি গুলশন গ্ৰোভৰে আমাৰ অটোৱালা গাই কেনেকৈ গাব গুলশন গ্ৰোভৰে অটোৱালা মই গান্ধীনগৰৰ অটো চলাই মই খাওঁ गन्ना चूस के बाबूजी ऑटो एक खरीद दीजिए मैं भी ऑटो वाला बनना चाहता हूँ गन्ना चूस के गुलशन गोबर তাৰপিছত আমি আৰু তামাম থেংক ইউ দা আৰু মই ভাবি আছো যদি শ্বাহৰুখ খানে যদি এইটো গানা গায় অটোল সৰি বকুলি গাঁৱৰ তো কেনেকৈ গাব নিজৰ ষ্টাইলত আৰু শ্বাহৰুখ খানে নিজৰ ষ্টাইলত যদি গায় আমাৰ শ্বাহৰুখ খান দাই তেনেকৈ কেনেকৈ গাব মই আপোনালোকক শ্বাহৰুখ খানৰ আকৌ ভইচ বকুলি গাঁৱৰ ল'ৰালি কালত আছিলো ছুপাৰমেন কিন্তু 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 এদিন আহিলো গুৱাহাটীলৈ আৰু হলো হেণ্ডিমেন কি কৰিম ইয়াৰ গুৱাহাটীটো আহিব লাগিব না থেংক ইউ আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মোক মই অসমত আহি বিৰাট ভাল পাইছো বিকজ অফ অনলি